यहाँ मसाल मिছিল जुलूस हुआ और हम लोग कल से आंदोलन करेगा। 13 को ट्यूजडे यहाँ महा रैली होगा। তারা মোটা মোটা লাঠি, কাঠের বাটাম, কাঁচা কাঠ বাটাম এই আজকে বিকালে তৈরি করেছে, সঙ্গে পেরেক লাগানো, দুমাদুম মারছে দুটো গাড়ি। তা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ দুটো কালো স্করপিও চিনতে পারছে না কোনটায় আমি আছি, খুঁজছে। প্রথমটাই করেছে সেখানে সিআরপি লোকরা ছিল, আমার এসএলও ছিল। দ্বিতীয়টায় আমি ছিলাম। বিজেপির 20-25টা ছেলে এবং সিআরপিএফ এর কয়েকটা লোকজন, তারা না থাকলে কার্যত গাড়িটাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিত। 2011 সালে 7ই জানুয়ারি নেতাই করেছিল। এখান থেকে নেতাইয়ের দূরত্ব 30 কিলোমিটার। সিপিএম ধ্বংস হয়ে গেছে। বুদ্ধবাবুর মতো সৎ লোককেও হারতে হয়েছে গুন্ডাদের জন্য। এখানে আমার কোনো কর্মসূচি নেই, আমি এই পথ দিয়ে এই টাইমে যাব, কে বলেছে? এদেরকে রুট লাইনিং দিয়ে বলে এবার তো আমাকে বলতে হবে পালিয়েছে। ঠিক আছে, জেলার সভাপতি তুফান মাহাতো, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সভাপতি সমিত মন্ডল ঘোষণা করলেন 2টোর সময় চন্দ্রকোনা রোড চলো। ঝান্ডার সঙ্গে ডান্ডা লাগিয়ে হাজার হাজার यहाँ मसाल मिছিল जुलूस हुआ और हम लोग कल से आंदोलन करेगा। 13 को ट्यूजडे यहाँ महा रैली होगा। भाजपा की हजारों कार्यकर्ता आएगा, मैं खुद वो रैली को लीड करूंगा। सड़क में लड़ाई होगा, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। कोई अरेस्ट हुआ अभी तक? FIR नहीं किया। ममता पुलिस और गुंडा इनका मिला भगत। स्टेट का पुलिस मिनिस्टर खुद क्रिमिनल है, ईडी के ऊपर हमला करता है, फाइल चोरी करता है। उनका आदमी तो गुंडा ही होगा। इसको सबक सिखाने का काम बंगाल का आम जनता करेगा। 6 घंटा तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। 2 बज गया है, मिडनाइट होकर अभी डॉन होने वाला है, सुबह होने वाला है। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगा। पूरा प्रदेश का भाजपा कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी नागरिक का समर्थन हमारी आज का ये कार्यक्रम में है। आने वाला दिन में भी हम लोग सड़क में भी रहेगा, कानूनी तरीके से भी लड़ाई करेगा।